जय मकड़ा कन्हई आज आपण गोटे जरूरी कथा नहीं आसी तो आपण मैंने आज भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत दया करके देखिए। ठीक अच्छे को विषय कथा भी जापर आपण मैंने सिलाई विषय कथा भी स्टिचिंग क्लास विषय जो क्लास टी मोर अगस्ट 5 तारिख दिन आरंभ होगापी जाऊँगी नुआ बैच तो से क्लास विषय मुझे यूट्यूब रे कही इंस्टा रे कही तो फेसबुक रे कही बहुत भल से कही तथापि भी माने इतने सारा फोन कॉल आसूची। हाँ फोन कॉल आसूची ठीक अच्छी तो फोन रे माने कौन मु सबू विषय सबू कथा कही केवल पेमेंट कथा कहनी तो पेमेंट पचारे नहे कि मते एते बोरिंग लगुच माने समस्ते पचारुछंती माने पूरा प्रथम रु शेष पर्यंत क्लास आमे केमिति करबा को टाइम रे करबा तो तापरे क्लास रे कोन कोन सब रही क्लास आमे को आप रे करबा माने एमिति विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचारुछंती मु पूरा आज दिन सारा मते कहि 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 मो गळा फळा सब परास हे गलानी तो सेथि पई भाबिली गोटे वीडियो मु दउची आपण मानको पई तो आज भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत जदि देखिए ताहले आपण माने बहुत भल भाव बुझीजे आ मते जिते कॉल करेंगे पदे दीपद कथा है बस रही केवल पेमेंट कथा पचारे ना आ सबू विषय में डिटेल्स रे कही दउची आ जो भणी माने डरुछंती ऑनलाइन रे क्लास करबा पई भय करबा पई प्रथमे पेमेंट रही पेमेंट दबा पई भय करछंती ताहाले ए वीडियोटी को आज रे वीडियोटी को देखंतु आगो को अछि मो क्लास रो वीडियो मु आपण मानको शेयर करिछि जो क्लास रे पिला मानको नै कि मु क्लास करूछि तो सेही क्लास मु आपण मानको शेयर करछि तो आगो को देखिबे किंतु फास्ट मु कहि दउछि क्लास रो केमती कोन सिस्टम रहिछि कोन कोन सब शिखा हबो मेन मेन टॉपिक ऊपर कहि दउछि जो भणी मानकर माने सिलाई शिखिबा पई इच्छा अछि जो माने सिलाई शिखिबा इच्छा अच्छे मुझे आउे कहूँ से भौणी मैंने निश्चय आज वीडियो को देखु आ क्लास रे जॉइन हूँ मत कॉल करके जॉइन हूँ किंतु एते सारा क्वेश्चन जदि जनक पर जड़े जनक पर जड़े मैंने से गोटे कथा को कही 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 थकी गले तो से वीडियोटी नहीं आसी वीडियोटी आपण मैंने देखु देखिले बुझीपारे। क्लास रो प्रथम कथा हूँ क्लास आमर 4 ରୁ 5 मास पर्यंत क्लास चालू रहिबो कोर्स टी तो से कोर्स रे रही साया रही फ्रॉक रही फ्रॉक 2 प्रकार रही कुर्ती 4 प्रकार रही पैंट 4 ରୁ 5 प्रकार पैंट रही ब्लाउज रही 6 ରୁ 7 प्रकार पुणी नाइटी रही आ जेंट्स मानकर शार्ट रही बुझला एटा तो मु शॉर्ट रे कहिदेली किंतु या भितर बहुत जिनिस अछि जो 5 प्रकार पैंट रही प्लाजो अच्छी स्टेट पैंट अच्छी आ कौन पट्टी वाला अच्छी हेवी पट्टी वाला अच्छी प्लाजो गोटे जो नॉर्मल प्लाजो आउ घेर वाला प्लाजो सी अच्छी आ कुर्ती भी सेमिति 4 भेराइटी रो अच्छी ता सहित जे कोनोसी डिजाइन आपण माने चाहिबे शिखि पारिबे आउ ब्लाउज सेमिति जो 6 ରୁ 7 प्रकार ब्लाउज अच्छी डबल कटरी सिंगल कटरी प्रिंसेस कट फोर टक्स हाई नेक बोर्ड नेक हमर सभ्यस अच्छी मधु वाला एमती जत्ते सारा ब्लाउज अच्छी सबू ब्लाउज अच्छी आ ब्लाउज रो केमती कोन डिजाइन बनेबे हातर केमती डिजाइन बनेबे से सबू माने धरि नियंतु जणे जदी क्लास रे जॉइन होउछंती ताहाले से एकदम कोर्स को कंप्लीट करके बाहरिबे जेमिति कि आ कोठी कि तांको जीवा पई पड़िबनी शिखिबा को बुझला तो क्लास रे आमे लाइव परिका पूरा सामना सामने एमती समस्ते समस्त को देखि परिबा जत्ते कि जण भौणी मो ग्रुप रे जॉइन अछंती समस्ते आमे समस्त को सामना सामने देखि परिबा सामना रे थियोरी रे मु बुझाई परिबी डायरेक्ट मते क्वेश्चन पचारि परिबे तापरे कोन सामना रे कपड़ा काटी परिबी काटी के देखि परिबी सिलाई करके देखि परिबी सब हमर सामना सामने हबो तो सेथिरे भय करिवार किछि आवश्यक नाही जो भौणी माने डरु छंती क्लास को जॉइन करिबा पई प्रथमे पेमेंट करके बिल्कुल भी भय करंतुनी आराम से फोन नंबर दिया जाउची फोन करके जॉइन हे जानतु हैला मोर आज कहिबार कारण कि पिला मानको आज जो मु जो क्लास करूची ऑनलाइन क्लास करूची से पिला मानको आपण मानको सहित टिके एबे शेयर कर दउची आपण माने देखंतु केमती कोन क्लास होउची आ दिन सारा बहुत गपिची मु बहुत फोन कॉल आसीची गपिची तो सेति पई आ बेसी गपिबेनी से पिला मानकर क्लास देखिले ही आपण माने जानि परिबे सब किछि बुझी परिबे आ मते कहिबा पई पड़िबनी बुझला तो तथापि भी केही मते कॉल करिबा पई डरिबेनी मते जेते भी कष्ट होना काहे कि आपण मानक कॉल को मु चाहिकी बसिथिबे ठीक अच्छे रोचे एवं मुझे बेस किसी कहबेनि मो पिला मानकु नेकी मु केमती क्लास करूची सेटा आपन सहित शेयर कर दउची देखि नियंतु क्लास रे समस्त भलो से सिखुचटी आज्ञा सब सिखि जाउची सब जानि जाउची जोडी डर हमें पचारिबा जोडी पचारिबा हमें सेठी डरी के रहि गले बुझी परिबानी हमें जदी पचारिबा ताले ठीक से क्लियर जानि परिबा रेकॉर्डिंग देखिना सब हेई परिबो जोडी मन न गला सेठी रेकॉर्डिंग देखो रेकॉर्डिंग देखिना कत हबो मु भी जते बळे माने सिखिबा को चाहिली दीदी सहित कथा तो हेली दीदी कहले हाँ शिखी जीव मत भी डर लगु थाए तथापि मु कहली केमिति शिखिबी कोन करबी एंत भाबी भाबी तथापि दीदी की फोन कली दीदी कहले किछि डरिवार नै तमे आगे ऑनलाइन ये करो तापर देखो क्लास करो तापर सब बुझी परिबो जानि परिबो तापर मु भी सब दीदी सहित कांटेक्ट करी क्लास करूछि सब भलो भी होउछि तो बुझी भी पारुछि डर भी किछि लागुनी
ଆମର जो क्लास टी होउची जो छोटो स्क्रीन सुन हम कोन कहूची जो छोटो स्क्रीन रे मते देखुछ जेते बेले मु क्लास आरंभ करूची स्टार्टिंग करूची तो सेटा बड़ स्क्रीन रे देखि पारुछ तो ना छोटो स्क्रीन रे देखुछ बड़ स्क्रीन कहले जो छोटो स्क्रीन रे बे तुम सहित मु कथा होची ना छोटो स्क्रीन रे आसीची पिक्चर टा तो सेथि पई भी पिला डाउट होथिबे एते छोटो पिक्चर भीतर हम केमती कोन सिखिबो केमती देखिबो आजकल बहुत स्मार्ट है बोले छुआ माने हां स्मार्ट तो हेलेनी बहुत स्मार्ट वीडियो बड़ पिक्चर करके देखि दउजंती आपण क्लास रे जाननाते फुल स्क्रीन करके केमती देखिए बोले कटिंग सिखि डबल कटरी जते बेला सिखेले मते लागिला जे मु पारिबिनी बोली नाही देखि चला कोन होची ऑनलाइन रे बुझिबा पई सिखिबा पई किछि कष्ट होउची ना सहज लागुची नहीं ऑनलाइन रे मु माने बुझिबा पई और सिखिबा पई कपड़ा कटिंग आरंभ करी सब स्टिचिंग पर्यंत मते पूरा सहज मु प्रिंसेस कट ब्लाउज एबे जो थियरी आ स्टिचिंग क्लास में हेगला ताको भी करसी मु निजे निज पई प्रिंसेस कट ब्लाउज थारा करा थियरी रे मु सिखि आइची हला स्टिचिंग पूर्वरु हमरा कपड़ा कटिंग हे नथिला जो थियरी क्लास रे मु देखि कि ट्राई कली बसलो सिखली मैडम करो वीडियो आगु यूट्यूब रे 2 वर्ष देखिला परे मोर टिके इंटरेस्ट आसिला जे हां दीदी भलो बुझौजंती भलो सिखौजंती सेही जरिया रे मु दीदी को साथ कांटेक्ट करी ऑनलाइन रे क्लास कली ऑनलाइन रे क्लास करला परे ही जानि पारली जे दीदी केमिति सिखौजंती और केमिति बुझौजंती आ अन्य मन को अपेक्षा माने दीदी को सिले आ थियोरी स्टिचिंग जहां भी से बुझौजंती ए टू जेड मते बहुत सुविधा लागे और बहुत सहज लागे आ सेदिरे स्टार्टिंग रो मु सिले जॉइन करथिली सेदिरे ड्रेस दीपक शिखी ड्रेस पैंट साया ब्लाउज फ्रॉक माने पर्यंत जो प्रिंसेस कट ब्लाउज पर्यंत गलानी सब शिखी साइलु माने इतने सहज लागुची बहुत बहुत धन्यवाद आप जे भी जॉइन करू जे किछि भी असुविधा होबनी थरे जॉइन करला परे ही जानिबे जे दीदी को माने शिक्षा प्रणाली केमिति आ से केमिति बुझौलंदी मु भी ब्लाउज क्लास परे ही जॉइन करिथिली थियरी देखिली तापर कटिंग देखिली जोडी बुझी परलिनी सेठी मैम को पचारली कारण क्लियर होला जेतेबेले मु नुआ आस्थिली प्रथम मते बहुत डर भी लागिला वीडियोटा देखि यूट्यूब रा देखि के गोटे राती भाबी बसिकी कोन करिबे डरे के भी कॉल करली मुली नै जदी कॉल करे जदी सिखि न पारे पुरी जदी तार प्रॉब्लम होय गेछि तो बोले जा हो देखाबो कॉलटा करि देथिबा कॉल करली कथा देले सेदिन भी क्लास भी थिला देबे 8 नंबर ग्रुप पे जो पिला जॉइन हे छंदी से माने अछंदी आज क्लास रे हां देखि कि कोन भाबुछ बुझी हबो जाने दिली ना तो मते सहज होंती के बेसी आ हां हां नहीं ये जो क्लास में जे क्लास ता सतरे कोन दिदी सिखेइबे हम सिखेइबे कि क्लास रे कोन ए सब भरोसा जो पूरा भरोसा पानी ना नुवा पिला को तो से भरोसा आसी हां दिला निया सिखि पारिए आपण बढ़िया सिखो जो नामे तो कि मझिरु सिखि कोन करी हां मझिरु सिखि छंदी पुणी हमर जो नुवा क्लास हो ना से क्लास रे जॉइन हे जिवे जो आगे किंतु आपण तो पढ़ी ने बहुत बोल सिखेबार तोली बहुत बोल ए माने वीडियो देखले भी से जानि दो क्लास न करी ए जो हमर जो रिकॉर्डिंग वीडियोटा जाउची ना क्लास रे जो रिकॉर्डिंग हां सब सेते पूरा ब्रीफली आपण बुझाई छथि बहुत बढ़िया किना ब्रीफली बुझाउची सेते बुझली आपण को भी जेते फोन करले भी आपण उठे की जाऊ हमन को रेस्पोंड करचंदी कथा बुझुचंदी सब करचंदी सेति पे बहुत खुशी आपण रेस्पोंड करंदी किंतु अन्य मन को से रेस्पोंड नाही अन्य मन को दोठी कि से रेस्पोंड नाही किंतु आपण को रेस्पोंड तो बहुत भलो प्रियंका दीदी गाल रे आपण को बसचंदी खुशी बुझली कि आपण को हंसा सब मोदी झुनु दीदी ऑलरेडी सुंदर सुंदर ब्लाउज बनाउ छथि तांका झिया पिंदुची से भी पिंदुची तथापि से मते छाडी के जिबा को नाराज क्लास रे तीन थर रहिलेनी क्लास रे पुणी कहउछथि रहिबे सिलाई रे प्लस 3 करबे हां आ कोटा कलिंग त इटा हेली करबे आ सिलाई भलो करछने आ कोतरा रहला नै गोटा करे আছে क्लियर से करन मु बा यूट्यूब रे देखि का दीदी का सब ब्लाउज डबल कटरी ब्लाउज पूरा सीखि जाइतिली तापर आथरा सब सीखि जाउती देखि की मु भी रिकॉर्डिंग देखि कपड़ा कटिंग करदम मने ना भाई दीदी जानि कुछ जानि कुछ दिलो के नसुती बायो दीदी को पता देखा देखा मते के लज लज कारण घरे केबे डबल कोटा क्लियर हो जाइसला बोलसे बुझी जोडी न पाछि बार बार पचारि के कारण भीतर पचारि तीन थर भी विरक्त हेले भी मु पचारि विरक्त न कोथि कहि दियंती तमे सुनो जते सारा पचारछ मु कहिछि ना कहनी हां कहि जंदी मते भी प्रथम ए जो दीदी साबित्री दीदी आंको जेंती डर लागो जे मेटे माने बसी जंदी ताको जेंती नर्वस लागे मते भी ठीक सेमिति लागुतला किंतु मे ट्रैवल लाग अबे हो डर लागिबा कहले देखिला हमर जो এই কোর্সটা 3 মাস थिला त 3 মাস ठार केते मास हे गलानी 6 मास कि 6 मास हे गलानी 3 मासर कोर्स को 6 मास तम मानक सहित घंटुची मु तो चाहिले ए पुणी तम मानक क्लास जल्दी जल्दी डेली डेली करके आ पुणी नुवा ग्रुप बढ़ी थांती मु कोन चाहि कहिलो भलो से समस्त मो क्लास रे जॉइन होबो माने समस्त क्लियर भाबरे सिखिबो सिखि के बाहरिबो एबे भी मु समस्त को कहूची
ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ ପଚାରିବ ହେଲା ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପିଲା କେହି ଫେଲ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ 1 ନମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର 1। ସେତିକି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଶିଖି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟ କରିକି ଛାଡିଦବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ବାହାନାରେ ବସେଇକି ପାଖରେ ଏମିତି କରୁଛି ଦେଖ ସେମିତି କରୁଛି ଦେଖ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଆମେ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁ। ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ଶିଖିକି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ତ ଶିଖୁଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲା, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ ଅନଲାଇନ୍ ହଉ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ପଇସା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା, ତଥାପି ସେମାନେ କାହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ମାନେ କଣ ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ କଳାଟା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବି 3000 ଟଙ୍କାଟା ସେଇଟା ଅଧିକ କହିଛି କି? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ 5000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ବି ଶିଖିନଥିଲି। ଏତେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ବି କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ ବଟମ ଲଗା ଶିଖେଇଲେ, ଘର ଟେଲରିଂ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଚଲା ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଦିଦି ମୋ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡାକିନି ଯୋଉ ଖାଟ ଆଣିନି ଟେଲର, ପୁଣି ଟିକେ ସିଲେଇ ଶିଖେଇଲେ। ଆସିଲା ଘଣ୍ଟାକୁ ଆସିବ 100 ଟଙ୍କା ନେଖା। ତାର କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ କଟାକଟି, ଖାଲି ସିଲେଇ କରିଦେଲେ ଟିକେ। ମୋର ଯୋଉ କର୍ମା କଟିଂ ଲଗେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ପକେଇ କାଟିଦେଲା, ଖାଲି ସିଲେଇ କରିଦେଲା ସଇଲା। ଖାଲି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ହେଇନଥିବ, ଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଧରିବ ପଳେଇବ। କିଛି ମୁଖା ନାହିଁ, କିଛି କଟାକଟି ଶିଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଶିଖିନି, ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି, ମନା ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି, ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ଗଲି ଆଉ ଡାକିନି କାହିଁ କରିଥିଲି। ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ବି କରି ତାପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବାଟା ଭାବିଲି ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିଲି ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବାଟା ଠିକ ହବ। ତ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘର ସେଠି ତୁ ପଇସାଟା ଦେଇଦବୁ, ଯଦି ସିଏ ନ ଶିଖିବେ ମତେ କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ଶିଖେଇବେ ବୋଲି। ତ ଥରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ହଉ ସେ ଯଦି ପଇସାଟା ଯିବ କୁଆଡେ ବି ଯୋଗ ଧର ଗଲା ଯିବ କୁଆଡେ? ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଥରେ ଯେ ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଲେ ଆମେ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ, ନମ୍ବର ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ସେମିତି ଆମେ କିଛି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା ନା, ଯଦି ତମକୁ ଶିଖେଇବେନି ଆମ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇବେ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି କିଛି ଭାବିନୁ। ନାଇଁ ଦେଖ, ଏକରେ ତ ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ପଇସା କୋଉଠି କିଏ ବୁଡେଇକି ରଖିପାରିବନି। ଫୋନ ପେ ଚେକ୍ କଲେ ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ ତଳେ ଯଦି କିଏ ଲେଖିବ ଯେ ଦିଦି ଆମର ପଇସା ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ କଲେନି, ତ ସେଇଠି ମୋର କେତେ ଇମେଜ ଖରାପ ହବ, ସେଠି ମୋର ମାନେ କେତେ ଯେ ଲସ୍ ହବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଠକିକି କାହାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଟିକେ କୁହ। ସେଇ ହୃଦୟ ଖୋଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ହିଁ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଯୋଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କଣ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସାଟା ଭରିଦେଲୁ, ଦିଦି ଆମକୁ ନ ଶିଖେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ସେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛକୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ହକିବାନ ଯାହାର ମତଲବ ଥାଏ ତାର ଜୀବନ ତାର ଟୋଟାଲି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେ ମାନେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ରଖି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଭଏସ ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଣା ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲଟା ଜାଣିବାର କାହାର କାମ, ସେଟା ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି, ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯାହା ତ ବୁଝେଇଲେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସେ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଡର ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ପଇସା ହେଇଗଲା ଏମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ବି ପ୍ରଥମେ ସେଇଆ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଠିକ ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ କଳା କନେଇକି ଆଣିକି ରାଗରେ ଛିଡା କରିଦେଲେ। କଳା କନେଇର ଭଏସଟା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖେ, ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବେଶୀ ଦେଖେ। ଜୟ ମୋର କଳା କନେଇ ହେଇଥିଲେ ଦିଦି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଳା କନେଇ ହିଁ ଆଜି ସେଠି ଆମର ତାର ସେଇ କଳାଟାକୁ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସିଏ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ତ ମନକୁ ଜାଣିବାକୁ, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ, ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତେ ମତଲବ ନାହିଁ, ବୁଝିବାର ବି ସେକ୍ସନ ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଦି, କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜୟ ମୋର କଳା କନେଇ ଯେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭଏସ ଛାଡି ଦଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଏତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଆଉ ସ୍ଥିର ରଖେଇ ଦଉନି। ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦିଦିକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଶୋଇପାରେ, ଉଠିଲେ ଦିଦିକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଉଠିବି।
ଆମେ ମାନେ କଥା ହଉଥିବା ଅଧିକ ଟାଇମ ହେଇଯାଏ ଦିଦି ଆମକୁ ସେଇଠି କୁହନ୍ତି ଏବେ ରୁହ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଆଉ ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଆଉ ପରେ କଥା ହବା ବାସ୍। ତମେ ମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଣ ପାଇଁ ନା ମତେ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ମାନେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବୁଝି ଯାଉଛ। ଅଫଲାଇନ ପିଲା ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା ଆସନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖେଚଡ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଖେଚଡ। ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନି। ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ କିଛି କାମ ହେଲା ନହେଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି କାମ ଶିଖେଇବା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ବେଲ ମାରିକି ଯାଏ। ଦିଦି ଅଫଲାଇନ କେତେ ପିଲା ଶିଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଫଲାଇନ କେତେ ପିଲା? ହଁ ଅଫଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି 8-10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଇଗଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ମା ପରା ମୋର କଣ ହେଇକି ଧରିକି 10 ମା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମା ପାଖରେ ରହି ଆଉ